کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ گاڑوں کا شہر۔ اب ہم ماریا کی طرف آتے ہیں۔ ایلورا کے گاڑوں سے نکلنے کے بعد ماریا نے راستے میں کالو پجاری کو شکست دے دی تھی اور اب اس کے جادو سے بالکل آزاد ہو کر وہ ہندوستان اور سری لنکا کے ملک کے درمیان والے 45 میل کے سمندر پر سے اڑتی ہوئی لنکا کے ملک میں پہنچ گئی تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تیسری ایٹمی جنگ نے ساری دنیا کی آبادی کو ہلاک کر رکھ دیا تھا اور تقریباً سبھی ملک تباہ ہو گئے تھے۔ یہ بڑی خوفناک جنگ تھی، اس میں کوئی ملک سلامت نہیں بچا تھا۔ ماریا سمندر عبور کرنے کے بعد سری لنکا کے ملک میں داخل ہو کر پہاڑوں کے اوپر چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی تھی، پہاڑوں کی ڈھلانوں پر گھنے جنگل تھے، جگہ جگہ ناریل کے جھنڈ نکلتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں ایٹمی تباہی سے درختوں اور جنگلوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ راستے میں ماریا کو شہر بھی نظر آئے، مگر یہ سارے کے سارے شہر ملبہ بنے ہوئے تھے۔ کوئی عمارت صحیح سالم نہیں تھی، پل ٹوٹ کر دریاؤں میں گرے ہوئے تھے اور پانی ان کے اوپر سے بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ چھوٹی سی پہاڑی کی ڈھلان پر ماریا کو گرجے کا مینار دکھائی دیا۔ ماریا عیسائی تھی، گرجے کو دیکھ کر اس کا دل خداوند کی عبادت کرنے کو چاہا۔ وہ نیچے اتر آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا پرانا گرجا تھا، اس کی دیواریں کالی پڑ چکی تھیں، کھڑکیوں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، دروازہ بند تھا۔ لگتا تھا کہ یہاں مدت سے کبھی کوئی خداوند کی عبادت کرنے کو نہیں آیا۔ آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماریا بند دروازے میں سے گرجے کے اندر داخل ہو گئی۔ گرجے کی عبادت گاہ بالکل خالی پڑی تھی۔ قربان گاہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب والی مورتی رکھی تھی۔ ماریا قربان گاہ کے آگے دوزانوں جھک گئی۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے اور سر جھکا کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ عبادت کرتے ہوئے اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ اپنے سب غم بھول گئی۔ اس نے امبر ناگ، کیٹی اور کھلائی انسان کے لیے دعا مانگی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑی ہی میٹھی اور شفقت بڑی آواز اس کے کانوں میں کہہ رہی ہے، ماریا بیٹی، کونے میں ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں جاؤ، وہاں ایک صندوقچی رکھی ہوئی ہے، اس پر تالا لگا ہے، اس تالے کو آج تک کوئی نہیں کھول سکا، مگر تم ہاتھ لگاؤ گی تو کھل جائے گا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی کتاب ہے، اس کتاب میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھی ہے، جاؤ اسے پڑھو۔ اس کتاب میں ایک تحریر لکھی ہے، جاؤ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ شفقت بڑی سرگوشی کی آواز غائب ہو گئی۔ ماریا نے گرجا گھر کے کونے کی طرف دیکھا، وہاں ایک حجرے کا دروازہ تھا۔ ماریا حجرے کے اندر آئی، دیکھا کہ کونے میں چبوترے پر ایک پرانی طرز کی صندوقچی رکھی ہے جس کو تالا لگا ہے۔ ماریا نے تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ صندوقچی میں ایک سنہری جلد والی کتاب ملی۔ ماریا نے اسے کھولا تو اس پر لکھا تھا، ماریا، یہ کتاب تمہارا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ تم سے قدرت ایک ایسا کام لینا چاہتی ہے جو تمہارے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ پوری توجہ سے سنو، دنیا تیسری عالمی جنگ سے تباہ ہو چکی ہے۔ اس دنیا میں کوئی مہذب شخص سوائے تمہارے پارٹی کے زندہ نہیں بچا۔ کالو پجاری ختم ہو گیا ہے۔ سمندر کے نیچے رہنے والا راجا رگو بھی مر چکا ہے، مگر اس دنیا پر ایک اور تباہی نازل ہونے والی ہے۔ ایٹمی تابکاری سے زمین کی تہوں میں سوئے ہوئے ڈائناسورس اور لاکھوں برس پہلے کے ہیبت ناک درندے پھر سے زندہ ہو رہے ہیں۔ ایک ڈائناسورس جو کہ 80 میٹر لمبا اور 40 میٹر اونچا ہے، زمین کے نیچے سے نکل آیا ہے۔ یہ بھیانک درندہ اس ملک سری لنکا کے جنوب میں گاڑوں کے شہر میں نمودار ہوا ہے۔ گاڑوں کا یہ شہر یہاں سے جنوب کی جانب سمندری چٹانوں کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر میں صرف گاڑ ہی گاڑ ہیں جن میں جنگلی لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ ڈائناسور درندے کو دیوتا سمجھتے ہیں، اور جب یہ ہیبت ناک درندہ اپنے گھر سے نکل کر پیٹ بھرنے کو باہر آتا ہے تو معصوم جنگلی لوگ اپنے گھروں کی بستی کی صحت مند خوبصورت لڑکیوں کو اس کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ دیو ہیکل خونخوار درندہ ڈائناسور اپنی
इन लड़कियों को उठाकर खा जाता है और दोबारा भूख लगने तक अपने घर में जाकर सो जाता है। ये वहशी दरिंदा अब तक 50 खूबसूरत मासूम लड़कियों को हड़प कर चुका है। तुम गारों के शहर में जाओ और वहशी खूंखार डायनासोर को हलाक कर वहां की बेगुनाह लड़कियों को इस अजाब से निजात दिलाओ। एक और बात याद रखो, बहुत जल्दी जमीन पर इस किस्म के लोग हजारों कबल तरीक के भयानक दरिंदे और कोवी हैकल वहशी जानवर नुमादार होने वाले हैं। ये दुनिया एक बार फिर से लाखों बरस पुराने जमाने की तरफ जा रही है। यहाँ एक बार फिर तरीक दुराई जाने वाली है। यहाँ दरिंदों की हुकूमत होगी। जमीन के अंदर तमाम दरिंदों के ढांचे जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। फिर जंजले आएंगे, चट्टानें टूट टूट कर तबाह होंगी और इसके बाद दोबारा इंसान जंगली जानवरों की तरह से गारों में अपनी जिंदगी का आगाज करेगा। अब तुम जाओ, गारों के शहर की जंगली बेगुनाह मासूम लड़कियों की जिंदगी बचाओ। इसके आगे किताब के सफ़े खाली थे। मारिया तहरीर पढ़कर सोच में पड़ गई। क्या सचमुच इस जमीन पर जिंदगी एक बार फिर से शुरू होगी और यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों जैसे दरिंदों का राज होगा? उसने किताब बंद कर संदूकची में रख दी। उसका ढकना बंद किया तो संदूकची को खुद ब खुद ताला लग गया। मारिया को इस तहरीर पर पूरा यकीन था। वो गिरजे से बाहर निकल आई। उसने जुनूब की तरफ देखा। जमीन पर जरा सी उछली और फिजा में ऊपर ही ऊपर उड़ती गई। फिर उसने गारों के शहर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। वो सारा दिन हवा में परवाज करती रही। रास्ते में सरसब्ज जंगल भी आए, ऐसे जंगल भी आए कि जिनके सारे दरख्त एटमी तापकारी से जलकर राख हो चुके थे। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मारिया उड़ती चले गई। उसका रुख ठीक जुनूब की तरफ था। इसी तरह से प्रवास करते करते रात अच्छी खासी गुजर गई। सूरज निकला तो मारिया को बहुत दूर एक जगह स्याह चट्टानों की नुकीली चोटियां आसमान की तरफ उठती नजर आई। वो इन चट्टानों के ऊपर आ गई। उसने देखा कि स्याह काली चट्टानें इतनी बुलंद थी और इनकी दीवारें इतनी सीधी थी कि कोई इंसान इन पर नहीं चढ़ सकता था। ये चट्टानें सुनसान वीरान संगलाख वादी को अपने घेरे में लिए हुए थी। जब मारिया नीचे आई तो उसने देखा कि वादी की चट्टानों में जगह जगह गार बने हुए थे जिनके मुंह पर बांस के जंगले लगे थे। यकीनन यही गारों की बस्ती या गारों का शहर था। मारिया जमीन पर उतर आई। अभी दिन निकला ही था। गारों में सन्नाटा फैला हुआ था। उसने एक एक गार में झांक कर देखा। हर गार में जंगली लोग सो रहे थे। फिर अचानक किसी तरफ से ढोल बजने की आवाज आई ऊंची। मारिया ने पलट कर देखा। एक जंगली बांस के ढोल पर जोर जोर से छड़ी मार रहा था। तमाम गारों के मुंह खुल गए और जंगली लोग नेज़े हाथों में लिए दौड़ते हुए बाहर निकले और एक जगह गोल दायरा बनाकर रक्स करने लगे। मारिया ने चट्टानों के इस तमाम इलाके में घूमकर देखा। उसे भयानक दरिंदा डायनासोर कहीं दिखाई ना दिया। वो वापस जंगली लोगों के गारों के दरमियान आ गई। जंगली लोग इसी तरह से रक्स कर रहे थे। इनमें जंगली लड़कियां भी थीं। इन लड़कियों ने हाथों में कटे हुए नारियल उठा रखे थे और एक सबसे बुलंद चट्टान की तरफ मुंह करके रक्स कर रही थी। आग जला दी गई। एक बूढ़ा जंगली आग के पास बैठ गया और अपने झूले में से जर्द रंग का सफूफ आग में डालकर बुलंद आवाज में कोई श्लोक पढ़ता और सजदे में गिर जाता। मारिया एक तरफ बैठी खामोशी से इन जंगली रसूमात को देखती रही। इसे वो लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं जिनको ये जंगली लोग भयानक दरिंदे डायनासोर के हवाले करने वाले थे ताकि वो इन्हें हड़प कर जाए। मारिया ने सोचा शायद ये जो लड़कियां रक्स कर रही हैं इनमें से 4-5 लड़कियों को चुन लिया जाएगा। दिन इस तरह से रक्स करते गुजर गया। अब सूरज चट्टानों के पीछे गुरूब हो रहा था। अलाव के करीब बैठा बूढ़ा जंगली पुजारी उठा। दूसरे जंगली लोगों ने रक्स बंद कर दिया। अब वो खुद अकेला ही आग के गिर्द चक्कर लगाकर रक्स करने और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मारिया को ख्याल आया कि जिन लड़कियों को दरिंदे की खुराक बनाया जाने वाला है वो जरूर यहाँ किसी गार में बंद होंगी और अपनी जगह से उठकर वो गार की तरफ आ गई। वो एक बार फिर इन गारों का जायजा लेना चाहती थी। यहाँ चट्टानों में कितने ही गार बने हुए थे। सारे गार खाली थे। मारिया को इन चट्टानों से हटकर एक जगह 2 जंगली खड़े दिखाई दिए। उन्होंने नेज़े थाम रखे थे। उनके पास ये गार था। साफ जाहिर हो रहा था कि ये जंगली इस गार के बाहर पहरा दे रहे हैं। इसका मतलब था कि जिन लड़कियों की कुर्बानी दी जा रही थी वो इसी गार में बंद थी। मारिया लपक कर इस गार के पास आई। गार के मुंह पर बांस का दरवाजा लगा था। मारिया बगैर किसी रुकावट के बांस का दरवाजा पार कर गार में दाखिल हो गई। ये काफी खुला और लंबा गार था। आगे जाकर इसमें दीवार के साथ एक मशाल रोशन थी।
ماریا کو ادھر سے سسکیوں کی آوازیں سنائی دی. وہ تیزی سے ادھر گئی. کیا دیکھتی ہے کہ 4 نوجوان خوبصورت لڑکیاں سر جھکائے بیٹھی سسکیاں لے کر رو رہی ہیں. ان کے بوڑھے جنگلی ماں باپ ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں اور وہ بھی روتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, انہیں زمین کے دیوتا پر قربان ہونا پڑے گا, کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ لڑکیاں جن کو ہیبت ناک درندے ڈائناسور کے خونی جبروں کے حوالے کیا جا رہا ہے, ماریا نے سوچا. یہ لڑکیاں آپس میں بہنیں تھیں, آج ان کی باری تھی. انہیں تھوڑی دیر بعد ڈائناسور کے آگے ڈالا جانے والا تھا. ماریا نے سوچا کہ لڑکیوں کو یا ان کے ماں باپ سے کوئی بات کرنا بیکار ہی ہے, یہ خامخواہ ڈر جائیں گے. ماریا گھر سے باہر آ گئی. میدان میں قربانی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی. زمین پر ایک جگہ پھول اور پتے بچھا دیے گئے تھے. ان سے دور ہٹ کر سارے جنگلی لوگ نصف دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے. جنگلی پجاری بھی آگے الاؤ سے دور چلا گیا تھا. پھر اس نے لڑکیوں کے گھر کی طرف نیزہ اٹھا کر اشارہ کیا اور بلند آواز نکالی. 7-8 جنگلی گھر کی طرف دوڑے. پھر وہ قربان کی جانے والی لڑکیوں کو لے کر آگے. ان کے پیچھے پیچھے لڑکیوں کے ماں باپ روتے آ رہے تھے. لڑکیوں کا تو برا حال تھا. ان کے چہروں پر موت کی دہشت تھی, آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں اور ان کے قدم موت کے خوف سے لڑکھڑا رہے تھے. ان لڑکیوں کو اس جگہ بٹھا دیا گیا جہاں زمین پر پھول پتے بچھے تھے. جنگلی پجاری نے ان کے گرد 7 چکر لگائے, لڑکیوں کے سروں پر پھول ڈالے. مقدس صفوف چھڑکا اور کافی دور پیچھے ہٹ کر دوسرے جنگلی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. فضا میں کسی وقت لڑکیوں کے بوڑھے ماں باپ کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی. سہمی ہوئی نیم جان لڑکیاں سر جھکائے ابھی تک سسکیاں بڑھ کر رو رہی تھیں. جنگلی پجاری نے نیزہ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا, تم خوش قسمت ہو کہ زمین کے نیچے کے دیوتا نے تمہیں قربانی کے لیے چنا ہے. رونا دھونا بند کرو اور خوشی خوشی زمینی دیوتا کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو. ایک لڑکی اچانک اٹھ کر دوڑ پڑی. جنگلی آدمیوں نے بار کر اسے دبوچ لیا اور واپس دوسری لڑکیوں کے پاس لا کر اس طرح سے بٹھا دیا کہ زمین میں کیل ٹھونک کر اس کی رسی کے ساتھ اسے باندھ دیا. اب وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی. جنگلی پجاری نے اعلان کیا, اگر اب کوئی لڑکی اپنی جگہ سے ہلی تو میرا نیزہ اس کے ماں باپ کو ہلاک کر دے گا. خبردار, اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھی رہو. زمینی دیوتا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. ماریا خاموش بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں دور سب سے بڑی چٹان پر جمی تھی جہاں سے بڑے بڑے کھڑاٹوں کی ہلکی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. ان آوازوں کے بلند ہوتے جنگلی لوگ ایک دم سے چپ ہو گئے تھے اور پیچھے پیچھے ہٹ گئے تھے. چاروں معصوم لڑکیوں کی سسکیاں بھی رک گئی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو موت کی آغوش میں ڈال دیا تھا. وہ ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. ان کے بوڑھے باپ کا تو برا حال ہو رہا تھا. وہ زمین پر سر جھکائے بیٹھے آہستہ آہستہ سے رو رہے تھے. سب سے بڑی چٹان کی طرف سے اب ایسی آوازیں آنے لگ گئیں جیسے کسی بہت بڑے باپ کے انجن سے باپ خارج ہو رہی ہو. شاہ شاہ کی آواز آ رہی تھی. پھر یہ آواز گڑگڑاہٹ میں بدل گئی اور زمین پر دمک سی پڑنے لگی جیسے زلزلے کے ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگ رہے ہوں. ان جھٹکوں کو ماریا نے بھی محسوس کیا. پھر سب سے بڑی چٹان کے نیچے سے ایک سر نمودار ہوا. یہ بھیانک درندے ڈائناسور کا سر تھا جو بہت بڑا تھا اور اس کے نکیلے دانت بڑے بڑے درختوں کی طرح سے اس کے چوڑے جبڑوں سے باہر نکلے ہوئے تھے. یہ سر بلند ہوتا گیا. ڈائناسور کی گردن اتنی لمبی تھی کہ اس کا سر چٹان کی چوٹی سے بھی بلند ہو گیا تھا. جنگلی لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. اب ڈائناسور بڑے بڑے پنجے زمین پر رکھتا ان لڑکیوں کی طرف بڑھا جو میدان کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی. خوف کے مارے ان کی سسکیاں بھی ختم ہو گئی تھی. وہ تھر تھر کانپ رہی تھی. ماریا بھی اس ہیبت ناک اونچے لمبے درندے ڈائناسور کو ڈرونی آواز کے ساتھ واپسی خارج ہو رہی تھی. وہ پھنکارے مارتا لڑکیوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا. اس کے ہیبت ناک جبڑوں سے رال ٹپک رہی تھی. وہ بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا. اپنی لمبی گردن ادھر ادھر مار رہا تھا. اس کے پاؤں کی دمک سے زمین ہل رہی تھی. لڑکیاں سہم کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں. ڈائناسور نے اپنا جبڑا کھول کر منہ اوپر اٹھا کر بھیانک چیخ ماری. اس کی چیخ سے چٹانیں لرز اٹھی. اس نے اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھا لیے. اب وہ لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے والا تھا. ماریا اپنی جگہ سے اچھل کر ہوا میں اٹھ گئی. وہ سیدھی ڈائناسور کے منہ کے پاس آئی اور اس نے اس کے جبڑے کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا.
भयानक दरिंदे ने घबरा कर अपना सर जोर से झटका। मारिया उछलकर फिजा में दूर तक चले गई। वो फिर वापस आई। उस वक्त दरिंदा अपना डरोना मुंह खोले चीख रहा था। उसका मुंह एक सुड़क गाड़ की जमीन पर पड़ा। एक बहुत बड़ा पत्थर उसका मुंह एक सुड़क गाड़ लग रहा था। मारिया बिजली की तेजी के साथ नीचे गई। उसने जमीन पर पड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और दरिंदे के हलक में डाल दिया। इसके बाद दूसरा बड़ा पत्थर उठाकर लुढ़का दिया। दरिंदे ने अपनी गर्दन हवा में झटकी। पत्थर उसके पेट में जा चुके थे, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मारिया ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाना चाहा, मगर वो ऐसा ना कर सकी। कोवी हैकल दरिंदा किसी पहाड़ से भी ज्यादा वजनी था। वो गुस्से से फनकारे मार रहा था, जमीन पर पाँव मार रहा था। जमीन हिल रही थी। जंगली दहशतजदा थे कि ये क्या हो रहा है। लड़कियां चीखने लगी। अचानक मारिया के कानों में वो शफकत भरी आवाज आई, मारिया, खुदा का नाम लेकर इसे गर्दन से पकड़कर उठाओ। मारिया ने दिल में खुदा का नाम लेकर दुआ मांगी और फिर हवा में गोता लगाकर दियो पैकर दरिंदे की गर्दन के ऊपर आ गई। उसने दरिंदे को गर्दन से पकड़कर एक झटका दिया तो वो ऊपर को उठाया। हवा में टांगे मारते हुए झूलने लगा। जंगली लोग खौफ के मारे वहां से भाग कर अपने अपने घरों में छुप गए। डायनासोर मारिया के हाथों में लटक रहा था। मारिया उसे लेकर आसमान की तरफ ऊपर ही ऊपर उठती चले गई। जब वो काफी बुलंदी पर पहुंच गई, उसने देखा कि नीचे चारों तरफ नुकीली चट्टानों की नोकें उभरी हुई हैं। मारिया ने डायनासोर को लटकाने और ऊपर ले गई। फिर उसने डायनासोर को हाथ से छोड़ दिया। डायनासोर चिंगारता, बिलबिलाता, फनकारता, दारता, टांगे चलाता एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह से क़यामत खेस धमाके के साथ एक उभरी हुई चट्टान की नोक पर गिरा और इसके दो टुकड़े हो गए। चट्टान पर गिरने से जमीन पर भूचाल आ गया। जिस चट्टान पर डायनासोर गिरा था, इसके भी टुकड़े हो गए थे। जमीन पर डायनासोर के टुकड़े पड़े पड़े तड़प रहे थे। मारिया नीचे आ गई। देखते ही देखते हैबतनाक दरिंदा ठंडा हो गया। चारों लड़कियां उठकर अपने माँ बाप की तरफ भाग गईं। उनके माँ बाप ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। जंगली लोग गाड़ों से बाहर निकल आए। जंगली पुजारी ने नेजा बुलंद करके कहा, इन लड़कियों के बाप ने कोई जादू का मंत्र पढ़कर जमीन के देवता को हलाक कर दिया है। हम पर जरूर कोई अजाब नाजिल होगा। देवता अपना बदला लेगा। मैं हुक्म देता हूँ कि इन लड़कियों को इनके माँ बाप के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। लड़कियां चीख मारकर बाप से लिपट गईं। मारिया भी परेशान हुई कि एक मुसीबत से छुटकारा हुआ था कि ये एक नई मुसीबत आन गई है। चार जंगली खंजर लेकर लड़कियों की तरफ बढ़े। मारिया उनके सामने आ गई। उसने दो जंगलियों को गर्दन से पकड़कर हवा में ऊपर उछाल दिया। दोनों जंगली हवा में कलाबाजियां खाते नीचे पत्थरों पर गिरे और उनकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। मारिया ने दूसरे दो जंगलियों के साथ भी यही सलूक किया। अब तो वहां एक खौफ सा फैल गया। जंगली पुजारी ने चीख मारकर कहा, वो जमीनी देवता की रूह बदला लेने आ गई है। इन लड़कियों को हलाक कर दो। चार जंगली एक बार फिर से लड़कियों की तरफ लपके। मारिया ने उन्हें भी ठंडा कर दिया। फिर उसने जंगली पुजारी को जाकर गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और मर्दाना आवाज बनाकर गरज कर उसकी जुबान में कहा, कम बख्तो, खुदा ने तुम्हें एक अजाब से बचाया है। तुम फिर मौत को बुला रहे हो। सब हैरान होकर इधर उधर तकने लगे कि ये आवाज कहाँ से आई है। जंगली पुजारी का भी रंग पीला पड़ गया। वो मारिया के हाथों में थर थर कांपने लगा। मारिया ने उसे जमीन पर रख दिया और कहा, मैं तुम्हारे कबीले के सबसे बड़े देवता का पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हारे कबीले को डायनासोर दरिंदे से निजात दिला दी गई है। खबरदार, अगर अब तुमने अपने कबीले की किसी लड़की पर जुल्म किया तो तुम्हारी बस्ती को तबाह कर दिया जाएगा। सारे जंगली लोग सन्नाटे में खड़े थे। जंगली पुजारी ने हाथ बांध रखे थे। मारिया ने कहा, गौर से सुनो, इस जंगल पर तबाही नाज़िल होने वाली है। यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चले जाओ। साहिल से दूर समंदर में एक छोटा सा जजीरा है। तुम लोग ये गाड़ों का शहर छोड़कर इस जजीरे पर जाकर आबाद हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ये सारी चट्टानें टूटकर गिर पड़ेंगी। आज पहाड़ों से लावा फट पड़ेगा। जमीन का सीना चाक हो जाएगा और सारे जंगल इसमें गड़क हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कूच कर जाओ, जजीरे में चले जाओ। और मेरी बात याद रखना, आइंदा कभी किसी लड़की पर जुल्म ना करना, नहीं तो तुम तबाह कर दिए जाओगे। ये कहकर मारिया जमीन से उछलकर फिजा में ऊपर उठ गई और नीचे जंगलों को देखने लगी। चारों लड़कियां खुश थी। उनके माँ बाप उन्हें प्यार कर रहे थे। जंगली पुजारी ने ऐलान किया, हम अपने कबीले के देवता की बात पर अमल करेंगे। हम आइंदा से कभी किसी लड़की पर जुल्म नहीं करेंगे।
اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ چلو تیاریاں کرو، یہ علاقہ غرق ہونے والا ہے۔ تمام جنگلی اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے نیزے وغیرہ اٹھائے، بال بچوں کو ٹوکروں میں بٹھا کر اپنے کندھوں سے ٹوکرے لٹکائے اور گاڑوں کے شہر سے نکل کر سمندر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ماریا نے اپنا وہ مشن پورا کر دیا تھا جو اسے گرجے کی مقدس کتاب میں سونپا تھا۔ ماریا نے ہوا میں اپنا رخ سری لنکا کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت کولمبو کی طرف کر لیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تیسری ایٹمی جنگ نے اتنے بڑے شہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ ساری رات اس نے فضا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ دن کی روشنی پھیلی تو اس نے سمندر کے کنارے ایک بہت بڑے شہر کو کھنڈروں اور ملبے کے ڈھیر کی شکل میں دیکھا۔ یہاں سارے باغوں، پارکوں، سڑکوں کے آس پاس کے درخت جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ تمام عمارتیں، پول، شاپنگ پلازا ملبہ بنے ہوئے تھے۔ کسی جگہ ایک عمارت بھی سلامت نہیں رہی تھی۔ ریلوے لائنیں پگھل کر بخارات بن کر اڑ گئی تھیں۔ ان جگہ صرف ریلوے لائنوں کے نشان ہی باقی رہ گئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک مراد اعلیٰ سا ڈھانچہ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ ماریا کا دل اس تباہی پر اداس ہو گیا۔ انسان نے اپنے ایٹمی اسلحے سے کتنی بھیانک اور عبرت انگیز تباہی پھیلا دی تھی۔ ماریا ابھی فضا میں پرواز کر رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک زبردست زلزلہ آیا۔ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور بچی کچی عمارتوں کا ملبہ زمین میں دنس گیا۔ زلزلہ رک گیا۔ فضا میں ایک پرندہ بھی اڑتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماریا آہستہ آہستہ شہر کے کھنڈروں کے اوپر اڑ رہی تھی۔ ایک ٹیلے کی آگوش میں ایک جانب جھکا ہوا مہاتما بدھ کا مندر نظر آیا۔ اسے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ اس مندر میں کوئی زندہ بچہ ہے یا نہیں۔ وہ اڑتے اڑتے ٹیلے والے مندر کے دروازے پر آ گئی۔ اس مندر کا دروازہ ایک طرف کو جھک کر ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ دروازے کے اندر دیوار میں مہاتما گوتم کا ایک پتھر کا بت اسی طرح سے دیوار میں گڑا تھا۔ گوتم بدھ کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ ماریا نے سوچا کہ اگر انسان ان بزرگوں کی نیک ہدایات پر عمل کرتا تو آج اسے اس تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہر مذہب نے انسان کو پیار محبت سے رہنے کی تلقین کی ہے، مگر انسان سرکش ہے۔ اس نے ہر مذہب کے خلاف بغاوت کی ہے اور یوں پوری دنیا پر قیامت گزر گئی۔ یہ قیامت ہی تھی۔ ماریا ان خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ گوتم بدھ کی مورتی کے پیچھے سے ایک چوہا اپنے بل سے نکل کر دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ ماریا مسکرائی۔ خدا جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ماریا مندر میں گوتم بدھ کی مورتی کی تعظیم بجا لا کر باہر نکل آئی۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں رہنا بیکار ہے، بہتر یہی ہے کہ سمندر کے اوپر پرواز کی جائے، شاید وہاں امبرناک اور کیٹی سے ملاقات ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اتنی زبردست تباہی میں سمندر پر ہی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ امبرناک کیٹی کسی کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کر رہے ہوں۔ چنانچہ ماریا نے اپنا رخ سمندر کی طرف پھیرا اور بہت جلد وہ نیلے سمندر کے اوپر اڑ رہی تھی۔